Lain pa. Balik ka ganito, sa to, asa ka mo adto? Where are you going? Asa ka mo adto? Where are Very you good. going? Kuan, nagtanaw kog TV. You're watching TV. Ala ka, very good. Naghigda na ko sa ako bed. Which one? I'm already. Huh? I'm already what? I'm already lying in my bed. Very good. More. Ako nagipilo ako mga sinina. Sana. Ako gipilo ako mga sinina. Sana imo mga mess nga dress bagi pilo na daw di. I get my shirt. I pick my shirt. I fixed my shirt. Chocolate. I fixed my shirt. Chocolate and the Fold man good. I fold my clothes. Chocolate. Ay, kay samok yan na. Kaya nag-English mo ni kuya. Samok yan, no? Ana, nagkauna ko di ana. Ana. Ano na ba? Naligo ko paingon. Maligo ko paingon. I'm going to take a bath. Very good. Muadto kog merkado. I'm going to mercado. What is that in English? I'm going to merkado. I'm going to the market. Kan. Nagsakay ko ron og eroplano. Ha? Nagsakay ko ron og eroplano. I'm already riding an airplane. Riding di ay? Di riding car man na. I'm already on the plane. I'm already on the plane. I'm already in the plane. Sige, speak more. Wala ka ka ba? Kuan lang ay. Magsulob kog sapatos. I'm wearing my shoes. Magsulob Very good. I will wear my shoes. I will wear my shoes. Dili. Pwede po, I am going to wear my shoes. I'm going to wear my shoes. Sige, speak more. Yes. Kuan, kanang paingon ko kuan. Paingon ko saan tawag ano eh? English maghapon ako mahabawan lang ga eh. Kanang Padong ko man. kuan. Padong ko mo lipang. Okay, what's the English of that? Kuan lang ga. Nagtrabaho ko sa barko. Unsa man? Nagtrabaho ko sa barko. I'm working in the boat. Wow, very good. Boat di ay ship man. Ang boat kay bangka man na, ang barko kay ship. Nagpakaon ko sa baka. Nagpakaon. Alom, patudlo. Unsa man na? I'm letting the cow eat. Unsa? I'm letting the cow eat daw. I let the cow eat. Nagpakaon ko sa baka. I feed the cow. I feed the cow. Maingon man ko na. What else? Hindi. Mag-speak og English o ako kuya. Ako lang sa sunod buwan mauli nako paingon. Sunod buwan mauli nako sa
house ni Jayon. Sige na. Kana last. Last Last na sunod buwan mo uli na ko sa house ni Jayon. I will be home. another basta table 1. Man. I will go to Zion's house next month. Very good. Sige, Na ako na sad mag-speak Bisaya og imoy translate og English. Sige. sige. Speak og word kahoy. 3. Okay. Going to the hardest, okay? Kugmo. Kung mo wa ko kabawan na ay. Level sa level 2 hard kayo to. Level 3 is ay atol. Sa? Atoli. At tuloy wa ko kabawan ay unsa na panganday kalain man nimong mga How about French? unsa mo? Ha? Fancy man na French. French? Ha? Sa English at tuloy? Nakita ni Jayon ang beans niya. Ingon siya ipa-small. Magipausap ni Mama og kat. Higdaanan. Ugma na lang to. Bed. People. Nay? Tao. People. That's Tao. people. People. Balay. House. Ha? Kanang sentence. Sentence daw. Ning didi si Bibi. Kanang sentence ba lain man ay imong papili sa ako. Sagdi, ilan sige, oy. Nagdidi si Na. Bibi. Sige na. Di man na hard. Unsa man kanang hard? Nagdidi si Bibi. English daw. Nagdidi sa baby. Nagdidi si Bibi. Zophie is eating. Lopi is drinking milk. Eating na, di na drinking. Because if she drinks, it's from the glass. But that's from the mommy's breast. Feed. So if you feed, that's eating. Ning utong libang si Bibi. Baby is poop. Baby is pooping. Nangutot si Daddy. Kuya is farting. Daw na. Sige. Mommy is farting. Ikaw ay Bisaya. Ikaw may Bisaya eh. Amo. Araw, Sige. may ka nang lisod. Sayunan. Mana funny Bisaya ako ha. Og imo i-translate og imo. Joke. Mag-tell me yung Mao joke. gani. Sige. Yan is pooping. English magapo pa na tata magakuya eh. Ay, po. Maguba ikaw. Ang inyo. Sige. Ayaw. Maguba akong phone. Ala, naunsa man eh.